हो लेकिन तलखी भी ना हो, और एक तफरीह का माहौल भी हो। एक जिस तरीके से यहाँ लोग, मेरा ख्याल है ऐसे मैंने देखा है कि आउट होने के बाद इस तरह गले मिलते हैं जैसे ईद मिल रहे हों। तो मैं समझता हूँ कि ये पीटीवी और आप हमारे जो फनकार साथी हैं उन्होंने मिल के एक बहुत अच्छी रवायत ये पैदा की है। और कराची के लोगों के लिए तो ये ख़ास तौर पे एक बहुत ही एक नादर मौका है कि कराची के टेंशन से, कराची के जैसे बड़े शहर के जो प्रेशर्स हैं उससे निकल के यहाँ लोग आए हैं, और फ़नकार आए हैं, और फ़नकारों के परस्तार आए हैं, और टेलीविज़न के कारकुन आए हैं, और एक ऐसा इवेंट क्रिएट किया है जो मैं समझता हूँ कि जो आजकल की हमारी स्पोर्ट्स की सूरत हाल है उसमें ये एक ग्लैमर और ये एक कंपटीशन और ये एक कॉमरेडरी की जो फ़ज़ा है, मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत ही कामयाब एक इवेंट है जिसके लिए आपकी टीम को भी और पीटीवी को भी हम कारकुनों को मुबारकबाद देते हैं। शाहिद भाई, ये तो क्रिकेट में आपको पता है ना, क्रिकेट के हम कितने क्रेजी हैं, लेकिन कायदे आज़म की जो थीम थी उसमें किसी को आवाज़ लगाएं तो लोग ऐसे वालेहाना तरीके से आ जाते हैं। हमें ज़्यादा सेलिब्रेट करना चाहिए कायदे आज़म को। डोंट यू थिंक कि हमने शायद उनको वो खराज तहसीन अभी तक नहीं पेश किया, लेकिन अब ये पहला एक कदम है। यकीनन मेरा ख्याल है कि अपने कायद को खराज अकीदत पेश करने के बहुत से तरीके होते हैं। एक तो फॉर्मल तरीके होते हैं, एक रवायती तरीके होते हैं कि आप लफ्ज़ों में उनको खराज तहसीन पेश कर दें और वादे कर लें। एक है कि अपने अमल के साथ जो जो आपका शोबा है उसके ज़रिए खराज अकीदत पेश करें। तो ये मैं समझता हूँ कि हमारे फ़नकार और हमारे क्रिकेट के परस्तार जो हैं उन्होंने कायद आज़म को और इस एक तारीख़ साज जो शख्सियत है उसको खराज अकीदत पेश करने का एक बहुत अच्छा एक तरीका ढूंढा है। और इसी तरह से हमारे कारोबारी लोग, हमारे सियासतदान, हमारे दानिश्वर, वो अपने अपने तरीके से कायद आज़म की जो सोच थी, जो एक मॉडर्न लिबरल सेकुलर सोच थी, मैं समझता हूँ कि उस सोच को प्रमोट करने के लिए इस तरह के इवेंट्स जो हैं बहुत अच्छे तो देखा जाए तो ये हमारे पास वो सारी मॉडर्न सोच ऑलरेडी मौजूद है, हमें सिर्फ ज़रूरत है कि हम राइट सोच को उजागर करें। बिल्कुल जी, मेरे समझता हूँ टैलेंट हमारे पास मौजूद है। जैसे क्रिकेट है तो क्रिकेट का टैलेंट कहीं से ट्रेन होके नहीं आता, लेकिन पूरी दुनिया को वो हैरान कर देते हैं। फ़नकारों का टैलेंट है तो ऐसा ऐसा फ़नकार हमारे पास है, मतलब आपके अलावा भी। तो मैं समझता हूँ कि टैलेंट इज़ ऑलवेज देयर, आपने उसको सिर्फ एक मौका फराहम करना है। तो टेलीविज़न के जो बीच में एक बड़ा दौर ऐसा आया कि जब टेलीविज़न एक ज़माने में तो टेलीविज़न पीटीवी था, सिर्फ उसका नाम ही पीटीवी था, हमने टेलीविज़न बोलते ही नहीं थे, सिर्फ बोलते थे पीटीवी देखना है। अब बहुत सारे चैनल आए, एक बहुत ज़्यादा आपको कंपटीशन की सिचुएशन है, तो इसको काउंटर करने के लिए पीटीवी आउट ऑफ द बॉक्स क्या चीज़ें सोच रहा है शायद भाई? देखिए जी, क्रिकेट की बात भी साथ हो रही है तो एक टेस्ट क्रिकेट होता है, बिल्कुल। एक 2020 भी अब आ गया, शायद वो सिक्सेस के भी, एब्सोल्युटली सुपर सिक्स के भी होते हैं, T10 भी आने वाला है बहुत एग्जैक्टली। तो इस लिहाज से जो टेस्ट क्रिकेट है वो आप समझ लें पीटीवी है। तो उसका जो मज़ा है, उसकी जो क्लासिकल नौयत है, उसके साथ जो एसोसिएशन है वो हमेशा रहेगी। तो बाकी 2020 भी चलेगा, वो कुछ देर चलेगा, फिर मैच ख़त्म हो जाएगा। यूसुफ साहब के आने से, क्योंकि देखिए लीडरशिप बहुत ज़रूरत होती है, हर इदारे को एक लीडरशिप की ज़रूरत है। आप हैं, यूसुफ साहब हैं, आपकी अब क्या पॉलिसी किस तरफ जाएगी और फनकारों के हवाले से आप क्या सोच रहे हैं? क्योंकि ये सारे जितने भी खेल रहे हैं सर, ये सारे फनकार हैं, तो ये चाहेंगे। बॉल बहुत अच्छी करा रहे हैं समी, और फ्लिक किया मिड विकेट की जानिब। जी सर। जी, मैं समझता हूँ कि जो पीटीवी की इंतज़ामिया में यूसुफ बेग मिर्ज़ा साहब के आने से एक तब्दीली आई है, वो ये है कि वो एक तो मार्केटिंग के आदमी हैं और दुनिया देखी हुई है, पाकिस्तान के अंदर भी, पाकिस्तान से बाहर भी उन्होंने मुख्तलिफ़ चैनल्स में काम किया हुआ है। तो इस लिहाज से उनका एक अपना विज़न है कि जो आजकल के दौर के तकाज़े हैं मीडिया को चलाने के लिए, और स्पेशली मार्केटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो तो मेरा ख्याल है एक उसमें डायनामिज़म आएगा। हमारी मार्केटिंग की टीम में भी कुछ तब्दीली आई है, तो उसकी वजह से एक हरकत है, एक एक्साइटमेंट है।
اور وہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی. باقی ہمارے آرٹسٹوں کے ساتھ جو تعلقات ہیں, جو آرٹسٹوں کی انجمنیں ہیں, جو آرٹسٹ کے پروڈکشن ہاؤسز ہیں, ان کے ساتھ ہم اپنے تعلقات کو زیادہ مضبوط بنانا چاہ رہے ہیں. اور اس کے لیے ریسنٹلی ایم ڈی صاحب اور میں آئے تھے یہاں پر کراچی میں, اینڈ وی ہیڈ ویری پروڈکٹیو میٹنگز. اور دوبارہ ہمارا جنوری میں پلان ہے کہ ایک ہم لارجر اسکیل پہ انگیج کریں آرٹسٹ کو اور پروڈیوسرز کو اور پی ٹی وی کو, اور پلان کریں کہ ایک صحت مند اور بامانی اور ایک ہائی کوالٹی کی تفریح جو ہے وہ کیسے پیش کی جا سکتی ہے. ایک چھوٹے سے بریک لیں گے, ہم ول بی رائٹ بیک. خواتین حضرات, بات ہو رہی ہے شاہد صاحب سے, اور بہت کانٹے کا میچ ہو رہا ہے. 60 for 2. ویلکم بیک خواتین حضرات. عربین سی کنٹری کلب سے آپ دیکھ رہے ہیں ڈائریکٹ میچ قائد اعظم میموریل. ہم اپنے گریٹ لیڈر کو یاد کر رہے ہیں, قائد اعظم کو یاد کر رہے ہیں. ان کی یادوں میں ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں اس پاکستان کو جس میں آزادی ہے, جس میں ہم کچھ چیزیں رہ سکتے ہیں, جس میں ہمارے بچے ہیں, جس میں ہمارا سب کچھ ہے. شاہد بھائی, یہ بات اب ہمیں ریئلائز کر لینی چاہیے کہ یہ ملک ہمارا ہے, جو حکومتیں ہیں وہ بھی ہماری ہیں, جو اپوزیشن ہیں وہ بھی ہماری ہیں. تو ہم کیوں ایک دوسرے کا راستہ روکنے میں مصر ہیں؟ جی, میرا خیال ہے کہ یہاں بڑی گنجائش ہے اس ملک میں ہر طرح کی سوچ کے لیے, ہر طرح کی پارٹی کے لیے. تو آپس میں یہ مطلب ہے ایک موٹر وے کی طرح بہت ساری لینز والی ایک یہ رستہ ہے, اس پہ اپنے اپنی لینز پہ رہیں اور اپنا ڈرائیو کریں. منزل ہم سب کی ایک ہے. موٹر وے آپ کو اگر لاہور سے چلیں گے تو M2 پہ تو اسلام آباد ہی لے جائے گا آپ کو, وہ حیدرآباد نہیں لے جائے گا. تو چلتے رہے اس پہ, اپنے اپنا رولز کو فالو کریں. اچھا, کہ میں آپ سے تھوڑا سا ایک سینسیٹیو سا سوال پوچھ لوں گی, کیونکہ بہت ساری گورنمنٹس آ کے پی ٹی وی کے ساتھ, تو یہ جو ہماری پریزنٹ گورنمنٹ ہے اس کے حوالے سے ان کی پالیسیز آپ سمجھتے ہیں کہ بالکل لبرل ہیں اور آپ کے اوپر بالکل کوئی قدغن نہیں ہے, بلکہ انفیکٹ یہ آپ کو انکریج کر رہی ہیں نئی چیزوں کے لیے؟ دیکھیں جی, ایک جمہوری حکومت ہے جس کا ایک ہی میں سمجھتا ہوں کہ وہ اکاؤنٹیبل ہیں ٹو دا پیپل, اور اس لحاظ سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بڑا آزاد ماحول ہے. کچھ ہمارے میڈیا کا اپنا دم خم ہے ماشاءاللہ, اتنا وہ گرو کر گیا ہے کہ وہ اپنے حق کو چھیننے کے لیے بھی تیار ہے, اور کچھ یہ حکومت ایک جمہوری اصولوں پہ عمل پیرا ہے, ایک آزاد عدلیہ بھی موجود ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ آن دا فیس آف اٹ تو وی ہیو آئیڈیل کنڈیشنز. صرف ہمیں جو اپنا مائنڈ سیٹ ہے, جو غیر جمہوری مائنڈ سیٹ, ہم عادی ہو گئے ہیں غیر جمہوری رویوں کے اور خوف کے کہ شاید یہ جمہوریت جو ہے کوئی پائیدار چیز نہیں ہے. یہ بالکل صحیح آپ نے کہا, یہ خوف ہے ایکچولی. آئی تھنک خوف زیادہ, کیونکہ کافی عرصے رہی شاہد صاحب, اور اس سے نکلتے بھی اس مائنڈ سیٹ نکلتے بھی کافی ٹائم لگے گا. تو اس کے لیے ظاہر ہے پھر ہمیں, آپ کیا سمجھتے ہیں ڈراموں کے حوالے سے یا دوسری چیزوں کے حوالے سے, کیا کیا چیزیں اب تک ابھی ہمیں کر لینی چاہیے جو ضروری ہیں؟ دیکھیں جی, ڈراموں کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ اب پہلے لوگ سمجھتے تھے کہ پرائیویٹ چینلز جو ہیں اس میں تجربے کی کمی ہے, لیکن یہ ہے کہ اب وہاں تجربہ کار لوگ بھی آ گئے ہیں, جو پرائیویٹ پروڈکشن ہاؤسز ہیں, اچھے رائٹر نکل رہے ہیں, ینگ رائٹرز نکل رہے ہیں, ینگ ڈائریکٹرز نکل رہے ہیں, ایکٹرز تو خیر نکل ہی رہے ہیں. لیکن ایک چیز جس چیز کی ابھی ضرورت ہے سب کو سوچنے کی, وہ ہے کہ جو بھی ہم انٹرٹینمنٹ ہے, جو ڈراماز ہیں یا دوسرے انٹرٹینمنٹ پروگرامز ہیں, کچھ نہ کچھ اس میں مقصدیت ضرور ہونی چاہیے. مقصدیت کا مطلب پروپیگنڈا نہیں ہوتا, کم از کم یہ ہے کہ سوشل ریلیونس, کوئی معنویت ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ محض آپ تفریح کی خاطر, کسی بھی لیول تک سنسنی خیزی کی خاطر, یا لوگوں کو شوق کرنے کے لیے یا اٹریکٹ کرنے کے لیے. والے بیٹسمین 7 گیندوں کا کھیل اب باقی رہ گیا, اور بڑی مشکل صورتحال میں بیٹنگ کرنے آئے ہیں آغا شیراز, اور ہمیں یہاں پہ جوائن کیا ہے ہمارے کمنٹری باکس میں فضا علی نے. فضا, کیسی ہیں آپ اور کون سی ٹیم کو آپ سپورٹ کر رہی ہیں؟ میں لاہور کو کیونکہ میری شادی ہو گئی, میں لاہور چلے گئی ہوں, میں سسرال جو ہے تو اسی کو کروں گی سپورٹ. تو یہاں اس وقت دونوں لاہور کی سپورٹرز ہمارے ساتھ کمنٹری باکس میں موجود, اور تھوڑی سی کراچی کے سپورٹرز کو ہم چاہیں گے کہ وہ بھی آئیں اور اپنی ٹیم کو چیئر اپ کریں. کیا لگتا ہے آپ کو میڈم سنگیتا اور فضا, اب میں دونوں سے پوچھوں گا کہ 7 گیندوں کا کھیل ہے باقی, کیا کراچی کی ٹیم کم بیک کر سکے گی؟ ایگزیکٹلی مجھے کچھ کنفرم نہیں ہے, خیر یہ تو کھیلنے کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے. اگر زیادہ اچھا کھیلیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ
कराची जो है वो कम बैक कर सके? बहुत टफ है और बड़ा फंसा हुआ मैच है और इस वक्त कुछ भी नहीं कहा जा सकता कि कौन सी टीम जीतेगी, लेकिन मुश्किल है बहुत ज़्यादा। और टेंशन बिल्कुल उसी तरह से इस तरह किसी इंटरनेशनल मैच में टेंशन होती है, दोनों टीमें बहुत सीरियस ले रही हैं इस मैच को। ये जो 5 ओवर रह गए तो इसका मुझे समझ नहीं आ रहा। हाँ, अच्छा, जैसे 7 बॉलें रह गई तो अब इसका मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इसको ये कर पाएंगे। बिल्कुल 7 गेंदों पर 15 रन हैं और वरना नहीं, है ना। चौके की तो दुआ मांगी जा सकती है ना कि एक चौका हो जाए तो फिर। तो अगर आप लाहौर को सपोर्ट कर रही हैं और अगर चौका लग गया, मगर आप लोग को मैं दुआ मांगने के लिए कह सकती हूँ, मगर इस मर्तबा अभी इस मर्तबा कॉर्ट बिहाइंड की अपील और अंपायर की उंगली फिजा में बुलंद और इस तरह सऊद ने दूसरी कामयाबी इस ओवर में हासिल की और ये मैच एक मर्तबा फिर बड़ा इंटरेस्टिंग होता हुआ। और मोहसिन तलत आउट होने वाले खिलाड़ी, तो एक ही ओवर में 2 बड़ी कीमती विकेटें सऊद की जानिब से। और फिजा जो लाहौर की सपोर्टर हैं, अगर यहाँ पे बाउंड्री स्कोर हो गई तो आपकी टीम तो मैच हार जाएगी। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, बेफिक्र है। जब लाहौर आया है सपोर्ट करने के लिए कराची में, लाहौर ही अपनी पूरी टीम को तो इंशाल्लाह हम जिता के भी लेके जाएंगे। कोई बात नहीं, मोहसिन तलत थोड़ी सी और मेहनत कर ले, मगर लाहौर है और जिता के जाएंगे बेफिक्र। 170 7 विकेटों के नुकसान पर और आखिरी ओवर का खेल, 15 रन दरकार कराची सुपरस्टार्स की टीम को। और दोनों नए बैट्समैन आगा शिराज और फैसल जमील इस वक्त क्रीज पर मौजूद। सऊद ने अपने ओवर में 2 कीमती विकेटें हासिल की और